हृदय मन को चाहती तेज आस आम मन प्राण शरीर आत्मा को परमेश्वर चरण तले आम समर्पित करू एवं सेवा उपासना करू धन्यवाद सहित कृतज्ञतार सहित आम गौरव प्रशंसा करू कारण से आम महान परमेश्वर आम मान निमंते महान कार्य साधन कर वर्तमान आम प्रारंभ गीत संहिता 136 आज 11 ठारू आम 26 पर्यंत अध्ययन करबा मिलित अध्ययन करबा प्रथमे मु पढ़ी आपण माने द्वितीय पढ़े एपरी मिलित भाव में आम परमेश्वर गौरव करबा पुणी से मध्यरु इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण तांक दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण तांक दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दे अपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल जे महाराजगण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण दया अनंत स्थायी किमोरियो मान को राजा सिंहन को बद्ध कले से कारण अनंत काल स्थायी पुणी बासनर राजा ओ को बद्ध कले से कारण ताहांक अनंत काल स्थायी और से मान को देश अधिकारार्थे देले से कारण अनंत स्थायी निज दास इस्राएल अधिकार निमंते देले से कारण अनंत आंभ मान को दिनवर्षा समय रे आंभ मान को स्मरण कले से कारण पुणी आंभ मान को विपक्ष गण ठारू आंभ मान को उद्धार करी अछंती से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी सबु प्राणी की आहार दियंती से कारण ताहांक दया अनंत काल स्थायी स्वर्गर परमेश्वर का धन्यवाद कर कारण दया प्रभु ये पठित वाक्य पुणी श्रवण प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ए मिलित अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम माने आज उपासना को परमेश्वर चरण तले थोइबा आरंभ प्रार्थना रे आम को पढ़ाई नेबे ए समय मध्य सिस्टर अछंती मिसेस नलिनी जेना को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे आम को प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जो मेरे उपस्थित समस्त को नमस्कार आसंता में प्रार्थना करते सन्याधिपति सदा प्रभु आमानकर जीवित परमेश्वर अनुग्रह आकर समस्त गौरव समस्त महिमा समस्त प्रशंसा स्तुति वंदना पाइबा निमंते एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु तुमर महिमा करूछु गौरव करूछु प्रिय प्रभु आमान को तुम्हें अनुग्रह कल राजा सप्ताह सारा तुम्हें आमानकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो आम मानकर जत्न नेलो प्रभु आमानकर संगे संगे रहिलो पिता परमेश्वर सुस्थ स्वास्थ्य आरोग्यता दे पुनर्बार प्रभु ए सप्ताह रे प्रभु महिला मान मीटिंग रे प्रभु आम मान को ऑनलाइन द्वारा तुमर पवित्र सह निकट रे एकत्र करियछ आमे तुमरी गौरव करूछु पिता महिमा करूछु प्रशंसा करूछु हे स्वर्ग पविष्ट परमेश्वर आज रे ऑनलाइन उपासना को तुमर हस्त रे दउछु प्रिय प्रभु तुम्हें दया कर सदा सर्वदा प्रभु प्रिय दासी को तुम्हें अनुग्रह करी अति सुंदर भाव में परिचालन करबा निमंते सहाय्य करी आनुछ आज मजे तांकर सहवर्ती परमेश्वर होई शेष पर्यंत परिचालन करबा निमंते सहाय्य कर बोली प्रार्थना करूछि प्रिय प्रभु जो वाक्य अध्ययन कलु प्रभु सेतिरे तुम्हें गौरव पाइछ
आगामी आराधना को तुम हस्तरे देउछि साक्ष्य अछि हाँ पिता परमेश्वर स्वर्णमय पद अछि पुणी तुम जीवंत वाक्य परिवेषण करबा निमंते जो दासी को तुम मनोनीत करियछ मध्यस्थ प्रार्थना करी जा करा जीव प्रभु सकल विषय तुम पवित्र कृष्ण तल को आणुछ मोर परमेश्वर प्रभु तुमे दया करो तुम आत्माकर साहाय्य सकल विषय हेबा साहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछि आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति रख प्रिय प्रभु आज उपासना द्वारा तुम्हें गौरव पाओ ए स्थान तुम्हें उपस्थित हो हे आमनकर त्राणकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर आज उपासना रे आम प्रत्येक तुम आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रत्येक स्थिरतार सहित नम्र भाव तुम पवित्र चरण निकट रे बसु बसु तुम जीवंत वाक्य को ग्रहण करू तुम आत्मिक उपस्थिति को जीवन रे अनुभव करू राजा भयर सहकारे आनंद रे तुम सेवा करि परिबु प्रभु सेति तुम्हें दया कर बोली प्रार्थना करूछि हे पिता परमेश्वर तुम पवित्र कृष्ण तले प्रभु निवेदन करूछि जेति की डिवाइस अछि प्रभु प्रत्येकटी डिवाइस रो जत्न निय प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर नेटवर्क रो कौन सी प्रकार समस्या हेबा को दियो नाही मोर परमेश्वर तुमरी गौरव को तुम प्रकाश कर महिमा पाओ गौरव पाओ आज उपासना को आरंभ शेष पर्यंत तुम उपस्थिति रे समस्त विषय तुम आत्मा कर्तृत्व रे कढ़ाई नियो बोली तुम पवित्र चरण निकट रे निवेदन करी यीशु को नाम मागिली पिता आमेन धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना रे समस्त विषय प्रभु रखिले उत्सर्ग करिसेंती आपनको बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको आशीर्वाद करन वर्तमान रहिछि वर्शिप रे समय गीत माध्यम रे आमे प्रभुଙ୍କର गौरव प्रशंसा करिबा आमनको गहन रे अछंती झियो एई समय मध्य रे गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର महिमा करिबा निमंते मु आह्वान करे मिस्तुमन सरगम पाणी आ झियो आगो को आसीबे एवं प्रभुଙ୍କର गौरव शुणी पार्छन्ति कि हाँ सुभा जाउछि ख्रीष्ट रे उपस्थित समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार आ सेति सहित बिंदु आंटी को एवं ए जूम रो ऑनलाइन वुमेन फेलोशिप रो जिते मध्ये एक्टिव मेंबर्स अछंती समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रेमर धन्यवाद दिए असंतु हम माने गोटे वाक्य अध्ययन करिबा ताहा होची गीत संहिता 23 पर्वर एक पद जहाँकि हम मानकर बहुत फैमिलियर पर्व पदटिए सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नाही निश्चय से मानकर उत्तम मेष पालक अमनक समस्त गतिरा मन को कढ़ाइबा परमेश्वर तो कहीं आमे माने धन्यवाद न देकी रही पारो तो आसंतु आमे माने किछि गीत गायकी प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करिबा गौरव करिबा आ बहुत फैमिलियर गीत गुडाक तो आसंतु आमे माने किछि गीत गायकी प्रभुଙ୍କର धन्यवाद करिबा समस्त कहिबा कि हालेलुया और न करि पारले भी तो देखि पारंती यस धन्यवाद प्रभुଙ୍କର स्तुति हो प्रभुଙ୍କର महिमा हो आ प्रभु अम्मन को एते सुंदर सुजोग देई अछंती तांकर आराधना करिबा निमंते गौरव करिबा निमंते तो आसंतु आमे माने से ईश्वर रूपी आत्मरूपी परमेश्वर को निजर सत्यता और निजर आत्मा सह आराधना करी तांको आमे प्रसन्नता देउ आमने अयोग्य हेले मध्य परमेश्वर आमनकर आवश्यकता ठारू अधिक दे आमनको परितृप्त करि थान तो आसंतु आमे गोटे गीत गाय प्रभुଙ୍କ स्तुति करिबा योग्यता अधिक देला तुम दयारु प्रभु है मते योग्यता अधिक देला तुम दयारु प्रभु है मते मागिबारु अधिक देला हे मते चिरकृतज्ञ अटे मोर मागिबारु अधिक देला हे मते चिरकृतज्ञ अटे मोर धन्यवाद सह स्तुति गाइबी हे यीशु मोर प्रभु उपकार तुम अपार सत सत स्तुति धन्यवाद
निश्चय धन्यवाद रो योग्यवंत सत्य सदाप्रभु परमेश्वर होचंदी से मानकर यीशु ख्रीष्ट आउ प्रभु परमेश्वर निजर एकमात्र अद्वितीय पुत्र का मानकर पाप सकाश मानकर क्षमा सकाशु निजर अद्वितीय पुत्र को ए जगत को पठा मानकर हमनको परित्राण दे अछंती यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। ये गीत हम समस्त जानो तो आसंतु आमे आत्मा सहित गीत गाई प्रभुंकर स्तुति करिबा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो होसाना तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो होसाना तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो होसाना तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सदा तू राजा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता, तुम से महान पवित्र दया प्रेम सकाश प्रभु तुमको धन्यवाद दौचु प्रभु, तुम्हारी गौरव पूजा प्रशंसा करुछु राजा। हालेलुया पिता आज मन कोई सुंदर समय देयछ तुम्हारी सानिध्य रे बसी आत्मा और सत्यता सहित प्रभु तुम चरण को आसी तुम्हारी आराधना करिबा निमंते सेतिपाई धन्यवाद दौचु पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा, तुम्हारी से पवित्र आत्मा प्रभु हम समस्त को अधिकार करू बोली प्रार्थना करुछु प्रभु। हालेलुया प्रभु आमे प्रभु जूम रे अन्य अन्य स्थान रे बसितिले मध्य प्रभु आमे माने आत्मार सहित तुम्हारी गौरव पूजा प्रशंसा करूछु सेतपाई धन्यवाद दौचु राजा। हालेलुया प्रभु धन्यवाद 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 करूछु राजा। हालेलुया धन्यवाद पिता परमेश्वर आज से स्वर्ग रे पिता तुम्हारी से स्वर्गदूत मान तुम्हारी से दास माने पिता आज तुमको पवित्र 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 बोली डाकू अछंती, कारण तुम्हें महान पवित्र परमेश्वर अट, तुम्हें मेष शावक अट
अट प्रभु आम मानकर सृजन हार कर्ता अट से धन्यवाद पिता हालेलुया यीशु धन्यवाद करूच पिता धन्यवाद दउछु यीशु यीशु पवित्र 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 हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन आसंत में दुई पद समस्ते मिसिकी प्रभुंकर गौरव करिबा कारण आमे माने जानु आमे माने पापी थिले सुधा प्रभु से एकमात्र पुत्र को आम पाप निमंते जगत को प्रेरण करी आम समस्त पाप को धोई अच्छा आम को परित्राण दे अच्छा से मेष सबक को आज आम धन्यवाद आसंतु में समस्ते मिलित भाव गीत को गाई प्रभु को धन्यवाद करबा प्रभुंकर गौरव करबा हालेलुया लॉर्ड जीसस थैंक यू गॉड थैंक यू लॉर्ड फादर यीशु पवित्र यीशु पवित्र यीशु पवित्र यीशु पवित्र हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हा 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 हालेलुया हा हालेलुया आमेन हा हालेलुया 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 पिता धन्यवाद 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 करूच पिता परमेश्वर ए समय प्रभु तुमरी उपस्थिति आमान मध्य अच्छी से धन्यवाद दूचु कारण तुमरी उपस्थिति प्रभु प्रत्येक स्थान रे थाए प्रभु जो स्थान रे तुम्हारी नाम रे और तुम्हारी दास माने जेबे एकत्रित होंती राजा हालेलुया पिता किंतु बहुत समय प्रभु आमे माने निज निजर विलास रे निज निज कार्य जोगु निज निजर व्यस्तता जोगु प्रभु तुमको भूली जाता पिता परमेश्वर मात्र इस समय प्रभु निजर हृदय मन प्राण को प्रभु पुनर्बार तुम से सम्मुख रे थोवछु राजा प्रार्थना करूछु कि तुम्हें आम मान को गढ़ राजा तुम्हारी वाक्य अनुसार पिता परमेश्वर आम मान को गढ़ी आम मान को नूतन कर बोली प्रार्थना करूछु पिता हालेलुया पिता धन्यवाद होछु पिता तुम नाम गौरव पूजा प्रशंसा करूछु यीशु हालेलुया पिता धन्यवाद पिता माटीर कुंभार परे गढ़ मते से ही परे तुम्हारी
आत्मा को मो प्राण को गढ़ जीवन को मो आत्मा को मो प्राण को गढ़ जीवन को प्रभु हे प्रभु मो प्रभु मो जीसु प्रभु मो प्रभु मो प्रभु हे जीसु माटीर कुम्भार परी गढ़ते से परी तुम्हारी वाक्यानुसारी गढ़ते नूतनते मो आत्मा को मो प्राण को गढ़ जीवन को मो आत्मा को मो प्राण को गढ़ जीवन को प्रभु हे प्रभु मो प्रभु हे जीसु प्रभु हे प्रभु मो प्रभु हे जीसु धन्यवाद पिता परमेश्वर तुम से पवित्र तुम से महान नाम हेतु धन्यवाद होछु पिता परमेश्वर ए समय प्रभु आमनकर आराधना को स्वीकार करियछ से धन्यवाद होछु हमर आत्मा आमनकर मन आमनकर प्राण प्रभु तुम से क्रूस तले समर्पण करूछु राजा तुम्हें आमन को सूची कर आमन को पवित्र बनाओ पिता परमेश्वर कारण तुम्हें पवित्र महान दाता परमेश्वर अट तुम्हें जेपरी पवित्र पिता परमेश्वर तुम्हें चाह प्रभु आमे माने समस्ते पवित्रतार जीवन काटी तुम सम्मुख रे सदा सर्वदा थाओ पिता हालेलुया पिता धन्यवाद होछु पिता ए समय आमन को तुमरी सानिध्य को आसी तुमरी से आराधना करिबा निमंते आमर ए समस्त अयोग्यता को प्रभु दूर करी तुम्हें योग्यता भाव रे प्रभु आमन को प्रभु तुम्हें व्यवहार कल से धन्यवाद होछु पिता आमे जदि वर्तमान आराधना करूछु तो आमनकर प्रभु आ प्रभु गुण निमंते नुह आमनकर बल सकाश नुह पिता मात्र प्रभु तुमोरी से दया तुमोरी से महान प्रभु आशीर्वाद जग से धन्यवाद होछु पिता ए समय प्रभु आमनकर हृदय मन आत्मा प्राण समस्त प्रभु तुम सम्मुख रे पुनर्बार समर्पण करी आ आगकु थिबा समस्त कार्यक्रम को तुम से पवित्र और चरणतर रखी ए प्रार्थना और आराधना को प्रभु तुम से और प्रभु ग्रहण करियछ से धन्यवाद ई प्रार्थना प्रभु यीशुक नाम रे मागुछु आमेन समस्त को धन्यवाद प्रभु समस्त को आराधना द्वारा आशीर्वाद करंतु नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आउ धन्यवाद तक गीत पुणी समर्पित गीत बोली प्रभुंकर गौरव करने साथे निजक समर्पित होगा साथे हम प्रत्येक परमेश्वर से चरण निकट को नेले समर्पित होगा पुणी प्रार्थना रे मध्य पढ़ी जानी प्रभु आज जो मनोनीत कले गौरव करने मनोनीत अनुसार प्रभु गौरव कर प्रभु तुमको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु तुम पढ़ारे साहाय्य करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान रही बाइबल रीडिंग प्रभुंकर वाक्य को अध्ययन द्वारा माने सुनिबा को जिबा आ एई समय मध्य आम ए गहरे जड़ित अछंती मु आह्वान करे मिसेस शांति पाल सिस्टर को प्रभुंकर वाक्य अध्ययन कर सुनाए समस्त को प्रेज द लॉर्ड ख्रीष्ट प्रभु नमस्कार जनाए आउ बहुत रंजू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दिए मते एते सुंदर सुजोग दैछंती आउ हर्ष दीदी को बुझ धन्यवाद दिए आसंतु बाइबल पाठ करिबा 98 रो 1 रो नेकिना 9 तक 9 पद गीत संगीता सदा प्रभु उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर कारण से आश्चर्य कर्म करी अछंती ताहांक दक्षिण हस्त ओ ताहांकर पवित्र बाहु ताहांक पक्षरे
ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ଆପଣା ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଦୟା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର, ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କର ଓ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ବୀଣା ଓ ଏକ ତାନ ଶରଣରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ତୁରୀ ଓ ଭୀରି ଆନନ୍ଦରେ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ସମୁଦ୍ର ତହିଁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଜଗତ ଓ ତନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଦିଗଣ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ପର୍ବତ ଗଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ, ଜଗତରେ ଓ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଙ୍ଗ ବିଚାର କରିବେ। ଏ କଠିତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀଷ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେର୍ସ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକତା ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବର 11। Thank you sister, thank you. ଆନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର, ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ। ଗୀତ ସଂହିତା 101। Thank you sister. ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord, praise the Lord. ସୁନିତା କହିସାର। ନମ୍ରତାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ, ସମ୍ମାନ ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। ହିତୋପଦେଶ 22 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you, thank you. ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସଦାମୟ ପଦ ଅଛି ଯିଶାୟ 40 ପର୍ବ 29, 30 ଆଉ 31 ପଦ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତରୁଣ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନିତା, ବହୁତ ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ର 7 ପଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେବେ ରୂପା ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଖୋଜ,
ଓ ପତାଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ହିତୋପଦେଶ 2 ପର୍ବର 4 ଆଉ 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାହା ଆଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। Mrs. Susila from USA. Praise the Lord. Praise the Lord. ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ସହିତ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି। ତାହା ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯାକୁବ କେଉଁ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ? କିନାନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୋସେଫ ବିଲ୍ହା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣୁଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? କାରଣ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ? ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କଲେ କାହିଁକି? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୋଟିଫରକୁ କିଏ ବିକ୍ରୟ କଲା? ମିଦିଅନୀୟ ମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ଥିଲା এই ଅଧ୍ୟାୟର ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପୁରା ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପଢିବେ। ଆଉ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍? ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age. And he made a richly ornamented robe for him,
When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. His brothers said to him, Do you intend to reign over us? Will you actually rule us? And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. Listen, I had another dream, and this time the sun and moon and 11 stars were bowing down to me. When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you? His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Now his brothers had gone to graze their father's flocks near Shechem, and Israel said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I am going to send you to them. Very well. Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me. Then he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, What are you looking for? I'm looking for my brothers. Can you tell me where they are grazing their flocks? They have moved on from here. I heard them say, Let's go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. Here comes that dreamer. Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns and say that a ferocious animal devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. Let's not take his life. Don't shed any blood. Throw him into the cistern here in the desert. But don't lay a hand on him. Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the richly ornamented robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. Now the cistern was empty. There was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. So when the Midianite merchants came by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brothers and said, The boy isn't there. Where can I turn now? Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat and dipped the robe in the blood. They took the ornamented robe back to their father and said, We found this. Examine it to see whether it is your son's robe. It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces. Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, in mourning will I go down to the grave, to my son. So his father wept for him.
Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Pharaoh's officials, the captain of the guard. ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ କେତୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ? 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଉ ଇସ୍ମାଇଲ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ଇସ୍ମାଇଲ ମାନଙ୍କୁ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କୋଉ ପଦରେ ଅଛି 37 ଅଧ୍ୟାୟର? ଓକେ, 28 ପଦରେ ଅଛି। ଆଉ କେତୋଟି ପର୍ବ ପଦ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି? 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ 36। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାନେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ 38 ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଢୁଥାନ୍ତୁ ଏ ବାଇବଲ। ଏବଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ। ତହିଁ ସହିତ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ମନରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ପୁରା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ Glory to God. Thank you so much. ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନିର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କହିବି। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାକୁ ତୋଳି ଧରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲେଭେଲ ଏତେ କମ ଥିଲା ଯେ 2 ଦିନ ମାନେ 20 ଦିନ ତକ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ସେ ଆଇସିୟୁ ରେ ଏକା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। 20 ଦିନ ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଲେକିନ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ହାର୍ଟ ର ବ୍ଲକେଜ 4ଟା ରହିଥିଲା। 2ଟା ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଆଉ 2ଟା ବାକି ଅଛି। ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଯିବୁ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲକେଜ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ବ୍ଲକେଜ ଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଲିଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ରୋଗ ବେମାର ପରମେଶ୍ୱର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ରଖିଛନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏବେ ରିକଭର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତି, ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏକା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବଡ ପୁଅ ଗଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ସାନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ଅଫିସକୁ, ତାଙ୍କ କେବିନ ରେ ବସେ। ଆଉ
एपर्यंत सुस्थता अछंती परमेश्वर एते दया करिसंती एते अनुग्रह करिसंती परमेश्वर परिवार निमंते सेति निमंते मु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिए आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दिए समस्त निश्चय शुणी प्रार्थना रे करिसंती सेति निमंते बहुत बहुत धन्यवाद इस छोट साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव महिमा पांतु प्रभु परमेश्वर आप समस्त को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर प्रभु सुस्थता प्रदान करछंती संपूर्ण सुस्थता निमंते आमने प्रार्थना करबा और साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो और प्रभु ठारे पुनर्बार आमने निवेदन रखिबा थैंक यू सिस्टर साक्ष्य देई आउ जदि के कहया पन चाहन यदि नहीं ठीक अछि आमने प्रार्थना करबा प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभु ठारे मत निवेदन रखिबा विशेष करी मो टुनु माई को अनुरोध करे ए समय मधरे आउ जो माने साक्ष्य देछंती दीदी ग्रेसी प्रधान दीदी साक्ष्य देछंती तांको पुणीकर जो असुस्थ थिला किछि सुस्थ हेइछंती प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देबे पुणी संपूर्ण सुस्थता निमंते मते प्रार्थना रे कहि नेबे आ पुणी आमानकर शांति पावन सिस्टर जहा कहछंती तांकर स्वामीकर जो ब्लॉकेज थिला 4 गोटी 2टा आ तो ठीक अछि किंतु आ 2 गोटी पई प्रार्थना करबा प्रभु संपूर्ण भाव सुस्थता प्रदान करंतु तांको फैमिली निमंते मते प्रार्थना रे कढेई नेबे आ विशेष करी अर्चना राउल तांको गोड़ व्यथा जोगु से बहुत असुस्थ रे पडिछंती आ मेडिसिन भी तांको चलीछि इंजेक्शन भी चलीछि पाद पकेई पार नहांती पुनर्बार प्रभु ठारे माने प्रार्थना रखिबा तांको निमंते प्रभु संपूर्ण सुस्थता प्रदान करंतु एतिनि गोटे विषय आपण प्रार्थना रे कढेई नेबे धन्यवाद प्रार्थना सहित असुस्थ लोक मानकर संपूर्ण सुस्थता पाई प्रार्थना माउस पर प्रार्थना रिक्वेस्ट थला हां कोहंतु मो माँ को टाइफाइड जर हेतिला वर्तमान टिके असुस्थ अछंती तांग निमंते प्रार्थना करंतु संपूर्ण सुस्थता पाई प्रार्थना करंतु ठीक अछि दीदी को निमंते मत समिता को मां को निमंते मत प्रार्थना रे कढेई नेबे संपूर्ण सुस्थता जिमो समस्त माँ भौणी के मो नमस्कार ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार सॉरी मो आर गोटे कंप्यूटर रे मो डिस्टर्ब होतिला बोले मो आर गोटे डिवाइस ऑन करे मो बसिछि हो मो प्रार्थना करिछि धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हें धन्यवाद दिया जी सुंदर दिनेर जন্য प्रभु তুমি আর গোটে দিন তুমি আমাদের জীবনে যোগ করে দিয়েছো প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু ও দয়াময় পিতা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু যে ভৌনি মানে সাক্ষ্য দিয়েছে প্রভু ও দয়াময় প্রভু তুমি শুনেছো প্রভু ও প্রভু যে এলিনা প্রধান প্রভু ভৌনি যে সাক্ষ্য দিয়েছে প্রভু তার অসুস্থতার জন্য প্রভু তুমি তাকে সুস্থ করেছো প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু তার যে অসুস্থতা তুমি পুরোরূপে তুমি সুস্থ করো প্রভু তার জন্য প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু বিশেষ করে প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু শুনি শান্তি ভৌনির স্বামীর জন্য প্রভু ও প্রভু দয়াময় পিতা প্রভু তুমি তার প্রার্থনা প্রভু শুনেছো প্রভু ও দয়াময় প্রভু তুমি সে দাদার দুটো বোকেজ প্রভু ভারিছে প্রভু ও দয়াময় পিতা তুমি তাকে সুস্থ করেছো প্রভু ও দয়াময় প্রভু তার জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু বিশেষ ধন্যবাদ দিই প্রভু আর দুটো ব্লক রয়েছে প্রভু তুমি দয়া করো তাকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু ও প্রভু সে অফিসে যাওছে প্রভু তাও তার অসুস্থ প্রভু তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে থেকো প্রভু এবং তার সুস্থতা দিও প্রভু ও প্রভু তার যে আর দুটো প্রভু ব্লক রয়েছে প্রভু তুমি দয়া করো আশীর্বাদ করো প্রভু সে পুরোরূপে যেন সুস্থ হয় এবং তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা করতে পারে এবং তার পরিবারকে আশীর্বাদ করবো তার দুটো রয়েছে প্রভু তারা অসুস্থ রয়েছে তাদেরকে তুমি সুস্থ দান করো প্রভু সে ভৌনিকেও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু এবং তোমার বাক্যে তোমার দয়াতে প্রভু সে শক্তি নিয়ে তোমাকে তোমার কাছে প্রার্থনা রাখেছে প্রভু তুমি তাকে দয়া করো আশীর্বাদ করো প্রভু ও প্রভু দয়াময় পিতা প্রভু আর গোটে ভৌনি প্রভু প্রার্থনা রাখিছে প্রভু সে মাকে সাহায্য মাকে প্রভু তার জ্বর হয়েছিল প্রভু সে মাঝে মধ্যে ফোন করেছিল প্রভু তার বেশি জ্বর এবং প্রার্থনা করার জন্য প্রভু করেছিল প্রভু ও প্রভু দয়াময় পিতা প্রভু তাকে তুমি সুস্থতা দিও প্রভু তাকে তুমি তার শরীরে বল দিয়ে প্রভু সঙ্গে থাকো প্রভু ও প্রভু তাকে তুমি সুস্থতা দিও প্রভু সঙ্গে থাকো সকল প্রার্থনা প্রভু তোমাকে দিয়ে প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু আমেন
आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद माई समस्त विषय प्रभु ठारे समर्पित कर निवेदन रखुछंती धन्यवाद प्रार्थना देछंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्बार आम मैंने गोटे विषय नहीं प्रार्थना करबा। आज नुआ रे जोड़ी थिबा आम सिस्टर नमी नायक को बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत भी करू वर्तमान गोटे प्रार्थना करने निमंते अनुरोध करे मिसेस नमी नायक अच्छंती कि दीदी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सुनिबे पुनी प्रभु ठारे प्रार्थना प्राय सहर मानकरे मेडिकल रहुची जो द्वारा कि लोक माने असुस्थ हेबा साथे साथे एम्बुलेंस नहले निज गाड़ी गुड़ारे लोक जाइकी एडमिट करंती बा हुआ किंतु केते गाँ गुड़ाक रही जो गाँ मानकरे सेंती फैसिलिटी किछि नै आ विशेष करी आमाने प्रार्थना करिबा आ प्रभु से गाँ मानकरे मध्य से मेडिकल रो सुविधा सुजोग करि दियंतु कारण से माने असुस्थ पड़ती पुणी सेमती कि जीवन भी चली जाए विशेष कर विश्वर सहित आम प्रार्थना करवा जो गाँ मानकरे मेडिकल रो सुविधा नाही से प्रभु साहाय्य करंतु आ जो द्वारा कि से गाँ गुड़ाक मेडिकल हो पार से निमंते प्रार्थना रे कढ़ई नेबे पुणी जो गाँ मानकरे प्रभुंकर वाक्य पर्यंत पहुंची नहीं और सत्य वाक्य जेपरी कि पहुंची पार से निमंते प्रार्थना रे कढ़ई नेबे पुणी आसंता काली अगस्ट 15 इंडिपेंडेंस डे और देशर पर्व ताहा पालन हब पालन करिवे देश रे प्राय प्रत्येक करिवे जेपरी कि श्रृंखलित भाव से पर्व पालन करिवे सेथि निमंते पुणी जो माने कि पुलिस डिपार्टमेंट रे जो माने कि सुरक्षा कर्मी से मानक निमंते आम प्रार्थना करवा शासनकर्ता मानकर सुरक्षा निमंते आ पुलिस डिपार्टमेंट लोक मानकर सुरक्षा निमंते फेथफुल सहित विश्वस्तर सहित जो कार्य नियुक्ति होती से कार्य को तुले नेबा निमंते आम प्रार्थना करवा पुणी वाक्य निमंते प्रार्थना करवा ये चारि गोटी विषय आप प्रार्थना रे कढ़ई नेबे। थैंक यू दीदी जूम रे उपस्थित समस्त को पुनर्बार प्रेज द लॉर्ड आसंतु प्रार्थना करिवे। धन्यवाद 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 दौचु पवित्र जीवंत मंगलमय परमेश्वर अनुग्रह कल दया कल राजा आज दिन मानू प्रत्येक प्रभु जीशु देखा देल मैंने धन्यवाद दौचु जीवंत परमेश्वर सुस्थ सबल शरीर देच धन्यवाद दौचु राजा जीवित मान मध्य गणना कर धन्यवाद दौचु प्रेमिक पिता दिन सारा सब भार बहन कल बोली धन्यवाद दौचु पवित्र प्रिय प्रभु जीशु राजा जी आम अनुग्रह कर सुबर्ण सुजोग देच तुम चरण निकट में बसवाई आमान को प्रभु जीशु तुम्हें बाछिल मनोनीत कल जीवंत पिता परमेश्वर तुम गौरव करने प्रशंसा करने स्तुति बंधन करने पवित्र वाक्य किसी अंश पाठ करने अनुग्रह कल दयाम स्वर्गस्थ पिता मैंने धन्यवाद दौचु प्रभु जो मान व्यवहार कर प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद कर से परिवार को अनुग्रह कर जो मैंने साक्ष्य द्वारा तुम गौरव कर आशीर्वाद कर प्रार्थना कर समस्त प्रार्थना तुम निकट में पहुंची सारी अच्छे विश्वास करुचु जीवंत परमेश्वर निरूपित समय तुम्हें कार्य कर धन्यवाद दौचु एत प्रार्थना कर पवित्र प्रिय प्रभु जीशु राजा अनेक जगह मानक प्रभु जीशु राजा हॉस्पिटल सुविधा ना अनेक जगह प्रभु आंबुलांस पहुंची पारना जीवंत परमेश्वर अनेक लोक जिते प्रभु जीशु राजा गर्भवती होती से प्रसव समय उपस्थित होगा समय प्रभु जीशु राजा से कि प्रकार कष्ट आती से प्रभु कि प्रकार समस्यार सम्मुखीन होती जीवंत परमेश्वर आम से प्रार्थना कर से ग्राम मानक प्रभु हॉस्पिटल पाखरे ना किंतु जीवंत परमेश्वर आंबुलांस भी पहुंची पारना से प्रभु जीशु राजा पानी घेर में रुहति प्रिय प्रभु ए प्रकार परिस्थिति मध्य गति करुवा लोक मान निमंते केवल मैंने प्रार्थना करुछु राजा तुम्हें साहाय्य पठेब तुम्हें अनुग्रह कर तुम निकट विनती कर निवेदन कर प्रार्थना कर जीवंत परमेश्वर से उपकार करने परमेश्वर से तुम्हें रक्षा करने परमेश्वर से प्रेममय पवित्र पिता तुम्हें बोली निवेदन कर जीवंत परमेश्वर एवं देशर प्रभु शासनकर्ता मान को तुम्हें उत्तम ज्ञान दियो बुद्धि दियो चेतना दियो जे प्रकार से देश को उत्तम रूपे शासन करेंगे चलेबे उद्धर ज्ञान बुद्धि शक्ति से प्रदान कर प्रार्थना कर अन्याय दुर्नीति प्रभु जीशु राजा जे प्रकार की घटब ना आम देश में साहाय्य कर प्रार्थना कर जो प्रकार आ प्रभु भयंकर घटना गुड़ाक घटुचे समस्या गुड़ाक आसूची प्रभु जीशु से सबुथ तुमरी लोक मान दास दासी मान संतान संतति मान को प्रभु तुम्हें उद्धार कर रक्षा कर बचा बोली प्रार्थना कर जीवंत परमेश्वर समस्त दिन मान जे प्रकार तुम परिचय पाइबे आज पर्यंत अनेक जगह प्रभु सुसमाचार कौन
ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତୁମର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ତୁମେ କଥା କହିବ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାରକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ସେ ସମାଚାରକୁ ଶୁଣି ପାରିବେ ତୁମେ ଯେ ପବିତ୍ର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଇଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର ପବିତ୍ର ପିତା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବନ ଦେଇଛ କୃଷରେ এই বিষয়କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା ଆଜି ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ପବିତ୍ର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ବକ୍ତା ହୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଖର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ହେବୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବୁ ଚାଲିବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡି ହେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭାର ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ୍ତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ରିଡିଂ କରୁଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ମହିମା ଗୌରବ ତୁମେ ପାଉ ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପବିତ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପିତା ଆମେନ୍ आमेन बहुत बहुत धन्यवाद नहिमी समस्त विषय को बोझर सहित प्रभु ठारे धन्यवाद देइछन्ति पुनि निवेदन रखिछन्ति आपन प्रभु बहुल भाବରେ आशीर्वाद करନ୍ତୁ बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान वाक्य सुनिबार समय यीशु कहले मनुष्य रुटिरे ही बंचिब नाही बरं परमेश्वरଙ୍କ प्रत्येक प्रत्येक मुख निर्गत वाक्ୟରେ बंचे कारण वाक्य जीवन प्रदान करे अनंत जीवन दिए तेणु आसु ए वाक्य प्रति आमने मनोयोग देउ ध्यान देउ आज वाक्य परिवेषण करिवे प्रभुଙ୍କର प्रिय दासी समस्तଙ୍କର सुपरिचित एवं सुप्रिय एही दिन मानकरे विभिन्न जूम रे गीत प्रार्थना वाक्य द्वारा प्रभु तांकु व्यवहृत करके आसु अछंती एवं गौरव पाउछंती आमर ए ओमेन फेलोशिप रे मध्य गीत प्रार्थना वाक्य द्वारा मानकु उत्तम शिक्षा द्वारा पढ़े आनिछंती उत्साहित करिछंती वर्तमान प्रभु तांकरी दासीଙ୍କ मुख द्वारा कथा कहबाकू जाउछंती तेबे आसंतु आ मनोयोग सहित ध्यान देउ आजिर वाक्य परिवेषण करबा निमंते मु आह्वान करे मिसेस तनुजा सिंह फ्रॉम रायगढ़ वाक्य द्वारा मन को पढ़े नेबे ए समय होछि दीदी आपनकर वाक्य द्वारा मन पढ़े बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए प्रथम रे क्षमा प्रार्थना करे जे मोर शारीरिक किसी असुस्थता हेतु मो प्रति बुधवार दिन प्रार्थना रे बसी पारे नै एथिबाई मते विशेष कर क्षमा देबे बोली मो अनुरोध करे मते क्षमा देबे आ मते अधिक प्रेम करथुबा तु मो अयोग्य को ए सुंदर सुजोग देथिबा तु मध्य टनु झिया को आ मणि के आ ए कार्य तुलौथुवा प्रत्येकଙ୍କୁ मो हृदयर कृतज्ञता मु जणाउछि मो जे वाक्य कहबे प्रकार योग्यता मोर किछि नै सेदिन मणि की भी कहउथिले एलो गीत गीत देबू कहले गधरला बेला रोड़ी देवी से ना बाइबल वाक्य बोला बेलू मत बहुत डर लगे कहीं मु पवित्र वाक्य कहबा पाए योग्य नहीं एथिबाई मते सब बेले डर लगे वाक्य कहबा पाए बोली मते वाक्य कहबा पाए कहली मु प्रथम रे मना करे प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु तांकर पवित्र वाक्य पढ़िबा पाए आ बुझिबा पाए समस्त को प्रभु ज्ञान दैछन्ते समस्त को प्रभु से अधिकार दैछन्ते जे समस्त आमे निजे निजे आम भाषा रे आमे आम वाक्य को पढ़ी परमेश्वर वाक्य को आम भाषा रे आमे पढ़िबा बुझिबा पाए आज अगस्त 14 तारीख काली के अगस्त 15 आम भारत वर्षर स्वाधीनता दिवस को पालन करबा पाए सारा भारत वर्षर कोणे अनुकोणे आनंदर उत्सव आमे देखुछु कि प्रकार भाव सारा भारत वर्षर लोक माने जाति धर्म वर्ण निर्विशेष स्वाधीन भारत को पालन करबा पाए से उत्सव पर आनंदर सौभाग्य पाए प्रत्येक निज निज क्षेत्र रे विभिन्न साजसजा द्वारा विभिन्न प्रकार प्रोग्राम द्वारा देश रे स्वाधीनता दिवस को पालन करा जाउछि मो एडवांस प्रत्येक को स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा जणैबी प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जो स्वाधीनता से आमान को देइछंती से स्वाधीनता निमंते मुक्त करछंती
से तांकर पवित्र वाक्य द्वारा हम कहउछन्ते जे आउ थरे सेई दासत्व जुआळे जोचा न जाओ। मात्र आजिर दुनिया रे जदि आम भारत वर्ष को देखिबा, आम भारत वर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हेले मध्य स्वाधीनता दिवस 78तम स्वाधीनता दिवस से पालन करुथिले मध्य आमे कौनसी स्थान रे कौनसी जगह रे पराधीनता को आमे अनुभव करुछु। संपूर्ण स्वाधीनता आम जीवन रे आमे पाइनु। सांसारिक भावरे जागतिक भावरे भारत वर्षर नीति नियम श्रृंखला ए प्रकार भावरे बिगड़ी जाइछि जे स्वाधीनता दिवस रे जो संविधान आमर अच्छे सर्व भारतर सर्वधर्म स्वाधीन भावरे निज निज जीवन को से पालन करि पारिबो, किंतु समाज आजिर नियम नीति आजिर विशृंखलित लोक माने एई स्वाधीनता को कौन कर देछन्ते एक पराधीन भली लोक माने व्यवहार करछन्ते। समस्त स्वाधीनता पाई नाहंती। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एई जगतर मंदतार रक्षा करि करू एई स्वाधीन भारत रे स्वाधीन जीवन यापन करिया पाई साहाय्य करंतु। प्रभु आमान को स्वाधीनता देछन्ते पापरु मुक्ति पाई आउ थे पाप रे जोचा न जीवा पाई से आमान को स्वाधीनता देछन्ते। एई स्वाधीनता आम जीवन रे पापरु मुक्तिर स्वाधीनता आम जीवन कौन करू से परमेश्वर कथा को पढ़ी न से आनंदर सौभाग्य आम करू। प्रभु आम प्रत्येक आशीर्वाद करंतु। आम माने जदि देखिबा बाइबल रे ज्ञानी सोलोमन राजा आज स्त्री मानकर प्रार्थनार दिवस होइतिबा तो मु स्त्री मानक विषय किछ कहबा पाई चाहंती। आउ ज्ञानी सोलोमन राजा कौन करछन्ती हितोपदेश रे जदि देखिबा आमे स्त्री मानकु से विभिन्न प्रकार भाव वर्णना करुछन्ती। केतेबेले तो तांको प्रशंसा करुछन्ती, केतेबेले तो अनेक नाम स्त्री मानकु दिया जाउछि। आमे जदि देखिबा से स्थान मानकर हितोपदेश रे अनेक जगह रे स्त्री मानकु ए प्रकार भाव व्यवहार करा जाउछि जे गोटे कलिहुड़ी स्त्री थोबुणीर घुसुरीर थोबुणी परी घुसुणीर थोबुणी रे सुवर्ण नथ जे प्रकार आउ सुविवेचना त्यागी स्त्री से प्रकार बोली गोटे घुसुरीर थोबुणी माने घुसुरीर मुह परी गोटे स्त्री को से वर्णना करुछन। आ कलिहुड़ी स्त्री बोली कि वर्णना करुछन्ते। आउ केते जगह रे तो स्वामीर मुकुट स्वरूप बोली कि कहउछन्ते। आउ केते जगह रे आउ से जे भार्या पाए से उत्तम वस्तु पाए बोली कि वर्णना करुछन्ते। स्त्री ऊपर मु भाबुतिली सोलोमन को बहुत ज्ञान बोधे। से 1000टा स्त्री रखुतिले तो सब स्त्री मानकर गुण को तांकर कार्य कलाप को से निरीक्षण करू करू स्त्री मानक विषय रे बहुत विषय से स्थान रे से लेखुछन्ती। स्त्री मानकर दुर्गुण विषय को भी लेखुछन्ती, स्त्री मानकर सुगुण विषय को मध्य से लेखुछन्ती। से ज्ञानवती स्त्री जे कि मुक्ता ठार भी जार मूल्य अधिक से प्रकार गोटे गुणवती स्त्री बोली मध्य से वर्णना करुछन्ती। आ से कहउछन्ती कलिहुड़ी स्त्री सहित सांगरे थिबा अपेक्षा छातर गोटे कोण रे थिबाटा मध्य भल बोली से प्रकाश करुछन्ती। मोर प्रिय माने आज आम माने एते शिक्षा पाइछु। आज आम स्त्री समाज रे आमे जन्म ख्रिस्टियन लोक माने स्थान रे अछु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जानी थिबा लोक माने अछु। आमे को संख्या रे अछु, को भाषा रे हमको आज परमेश्वर को प्रकार रूप रे आम देखुछन्ती। ज्ञानी सोलोमन लेखु लेखु हितोपदेश तार 14 पर्वर प्रथम पद रे गोटे विषय लिखुछन्ती। आपण मान समस्त जानी थिबा पद मुखस्थ पद सेटा माने मुखस्थ पद आकार रे सुना पद आकार रे सान बेलु आमनकर जुबा जीव बेले आमे ए वाक्य को आमे मुखस्थ करी चर्च मान करे कहिछु। आज सही वाक्य आमन को एक परामर्श आमन को निज निज को देखिबा पाए गोटे सुंदर सुजोग आज आनी देछि। आमने देखिबा हितोपदेश तार 14 पर्वर 1 पद को मु पढ़िबी। हितोपदेश 14 पर्व तार 1 पद से स्थान रे प्रकार लेखा अछि। ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथई मात्र अज्ञान स्वहस्ତରେ ताहा भांगी पकाए। मु आउ थरे पढ़िबी। ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथई मात्र अज्ञान स्वहस्ତରେ ताहा भांगी पकाए। मोर प्रिय माने आमाने ए वाक्य को आमानकर मुखस्थ कर दैछु।
आमने समस्ते जानिथिबा वाक्य मु नुआ विषय किछि कहबी नहीं आमने समस्ते जानिथिबा विषय को पुनर्बार माने मने पकेबा ज्ञानवती स्त्री अपना गृह गुंथई मात्र अज्ञान स्वहस्तरे ताहा भांगी पकाए ए वाक्य जेतेबेले मु पढुथिली मु भाबुथिली आजिर दुनिया को मु चिंता करुथिली आजिर दुनिया रे जदि आमने देखिबा ज्ञानवती स्त्री से तार गृह गुंथुछि बोली कि वाक्य कहूछि आ अज्ञानी स्वहस्ते ताहा भांगी पकाउछि बोली कि वाक्य कहूछि किंतु आजिर दुनिया रे जदि आमने देखिबा गोटे शिक्षित स्त्री जे कि अधिका पाठ पढ़िथिबो उच्च शिक्षित होइथिबो बड़ घरर झियो होइथिबो से तार घर को सजाड़ू नहीं अनेक प्रकार घर अच्छी जो माने कि उच्च शिक्षित होइथिबे से मानकर घर भांगी जाउछि से मानकर घर बसु नहीं से माने गृह को सजाड़ी पार नांती से मानकर परिवार गठन विवाह हला परे अल्प किछि दिन परे डिवोर्स हो जाउछि आ माने ए प्रकार केस अनेक आज देखुछु जे जो माने कि उच्च शिक्षित जो माने कि उच्च घर बड़ घरर झियो माने बड़ बड़ सेलिब्रिटी माने बड़ बड़ ज्ञानी बड़ बड़ अफसर माने आमे जदि आज आम भारत वर्ष जदि देखिबा ए प्रकार लोक मानक आमे देखुछे जे ज्ञान जगतर ज्ञान जो माने बड़ बड़ सर्टिफिकेट अच्छी बड़ बड़ कर्म क्षेत्र रे अछंती बड़ बड़ दायित्व रे अछंती बड़ बड़ नेतृत्व रे अछंती से प्रकार लोक मानकर जीवन रे ए प्रकार परिस्थिति आमे देखुछे सुलोमन राजा ए स्थान रे को प्रकार ज्ञान कथा से कहउछंती जो ज्ञान द्वारा कि से तार गृह को गुंथुछि बोली कि से कोन करछंती एठी प्रकाश करछंती को प्रकार ज्ञान थिबा स्त्री से तार गृह को गुंथुछि आ आमे जदि जगत रे देखुछु जगत रे ज्ञान बड़ बड़ सर्टिफिकेट थिबो बड़ बड़ अधिका पाठ पढ़िथिबे मात्र से माने बाहा हेकि अल्प दिन परे से माने आ घर संसार कर पार नांती स्वामी स्त्री अलगा हे जाउछंती आ जदि आमे देखिबा गोटे अज्ञानी स्त्री जे मूर्ख स्त्री माने जो माने पाठ साठ पढ़ी नथिबे गरीब घर होइथिबे बाहा हे गला परे पिला छुआई जीवो से स्वामी मदुआ हो पछे स्वामी दुष्ट हो पछे शाशु ससुर घर जंत्रणा हो पछे नणंद दियर जंत्रणा हो अभाव अनाटन हो से माने कोन कहंती मु बाहा हेछि पिला मान पई बोली मो घर संसार परिवार अछि मोर परिवार को गठन परिवार अछि मोर स्वामी दुष्ट हेले मध्य मोर संसार मु गढ़िबार अछि मोर संसार छाड़ी कि मु जीवी नहीं आमे ए प्रकार परिवार मान को मध्य देखिछु जो माने कि किछि पाठ साठ पढ़ी नथिबे स्वामी आसिक मद पी कि बाडौथिबो पिला छुआ गंजाट हेथिबे खाइबा पीबा को देई पारु नथिबे पिंधिबा को देई पारु नथिबे मात्र से तार परिवार को छाड़ी से जाए नहीं से परिवार को भांगे नहीं से प्रकार अवस्था रे मध्य कष्ट सहय करिकि कुल्ली करिकि रोजगार करी मध्य सा परिवार को प्रतिपोषण करे आ परिवार को गठन करे आजिर समाज रे आमे ए विषय जाक देखिछु आमर अनुभूति रो कथा एटा म कहूछि आमे ए प्रकार परिवेश परिस्थिति आम चतुर्दिग रे आमे देखिछु आमे सुनुछु जे बड़ बड़ ज्ञानवान लोक माने मध्य जो जगह फेल मारी जानते जो परिवार गठन नहीं पार नहीं गोटे गरीब दरिद्र असहाय लोक मध्य से कौन करिवे तार परिवार को सजाड़ी दिए आज ज्ञानी सोलोमन को प्रकार ज्ञान कथा से कहते को प्रकार ज्ञान को से ए स्थान रखुଛନ୍ତି गोटे ज्ञानी स्त्री से तार गृह को गुंथिबो बोले मोर प्रिय माने परमेश्वर को वाक्य मान को कहूछि जे प्रभु विषय को भयर ज्ञान प्रभु को भय कर ज्ञान जो स्त्री पाखे अच्छी से स्त्री तार परिवार को से कौन करिबो गठन करिबो तार मूल दुआ को से स्थापन करिबो दृढ़ करिबो तार परिवार को सुपरामर्श देबो तार परिवार को सुचारू रूपे परिचालना करिबो एतिपाई से कहउछंती ए ज्ञान जगतर ज्ञान नुह ए ज्ञानवती स्त्री जो सोलोमन राजा से कहउछंती परमेश्वर का वाक्य मान को कहउछि जे एही जो स्त्री ज्ञानवती स्त्री से जगतर ज्ञान जगतर सर्टिफिकेट ज्ञानवती बोली से नामित हो नहीं मात्र प्रभु विषय को भय जा पाखरे अछि
ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କଣ କରିବ, ଗୃହକୁ ସେ କଣ କରିବ, ଗୁନ୍ଥି ପାରିବ। ଏ ଗୃହ ଗୁନ୍ଥିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ମତେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଗୃହ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବାଟା, ଗୁନ୍ଥିବାଟା, ଗୋଟେ ଗୃହ ଯଦି ତିଆରି କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି କରିବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରିଛୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଘର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗା ଥିବ, ଆମେ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ, ଇଟା, ବାଲି, ପଥର, ଲୁହା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଆଣିକି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଗଦା କରିଦବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଟା ଗଦା କରିଦବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଥର ଗଦା କରିଦବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୁହା ଗଦା କରିଦବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘର ହେଇକି ତିଆରି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଜିନିଷର ମିଶ୍ରଣରେ ଗୃହକୁ କି ପ୍ରକାର ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଦରକାର, ମୂଳଦୁଆ ଦରକାର। ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଆମର ଦୃଢ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୃହ ଅଧିକ ଦିନ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ରହିବ ନାହିଁ, ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ମୂଳଦୁଆ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଗାତ ଖୋଳି ତାପରେ ପଥର ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କରାହଉଛି, ଉଠା ହବ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡିବ, ତାପରେ ପିଲର ଉଠିବ, ତାପରେ ଇଟାକୁ ଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସଜଉ ସେ ଇଟା ଉପରେ ଇଟା ରଖିଦେଲେ ବି ହଉନି, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସଜେଇକି ରଖିଲେ ଯାଇକି କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ଠିଆ ହବ। ଯଦି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଟାକୁ ରଖିଦେବା ସେଇଟା ବି କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାପୁଥିବେ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜଉଥିବେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଟା ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ବାଲି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟର ମିଶ୍ରଣ ଦଉଥିବେ। ଆଉ ସେଇ କରୁ କରୁ ସେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ହବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉଠେଇକି କାନ୍ଥ ଉଠେଇଲା ପରେ ଛାତ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଉପରେ ଯଦି ଛାତ ନଥିବ, ଖାଲି ପିଲର ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଗଲେ ହବ ନାହିଁ, କି କାନ୍ଥ ଚାରିଟା କାନ୍ଥ ଉଠିଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାତ ବି ପଡିବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ ପଡିବାର ଅଛି। ଛାତ ପଡିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୃହ ବୋଲି ଧରି ନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଛାତ ପଡିଯିବ, ଚାରିଆଡେ ଯଦି କାନ୍ଥ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଯଦି ବାସ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୃହ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ପୁନର୍ବାର ସଜାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଗୃହରେ ଗୋଟେ ଝରକା, ଗୋଟେ କବାଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଗୃହ ତିଆରି ହଉନି। ଖାଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଗୃହ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲେବର ଦରକାର, ଜିନିଷ ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି ହଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୃହ ବାସଗୃହ ଉପଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଗୋଟେ ଘରକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଘର ପ୍ଲାସ କରିବାର ଅଛି, କଲର ଦେବାର ଅଛି, କବାଟ ଦେବାର ଅଛି, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବସିବାର ଅଛି, ଝରକା ବସିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ କରେଣ୍ଟ ର ସୁବିଧା ଥିବାର ଅଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ଥିବାର ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୃହ କଣ ହଉଛି, ଜଣେ ମାନେ ଭୋଗ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ, ଜଣେ ବାସ କରିବାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରୁଛି। ଏଡେ ବଡ ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମିସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଲେବରର ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗୋଟେ ଗୃହ ତିଆରି ହଉଛି। ହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଗୃହକୁ ଗୁନ୍ଥିବାର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ବାହିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, କେତେ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୃହ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ
ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୃହକୁ କଣ କରିବ ସେ ତୋଳିବ। ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଗୃହକୁ ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ପୁଣି ଜାଗତିକ ଗୃହକୁ ତୋଳିବାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। କି ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କର ଭୟର ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜଗତରେ ଚାଲିବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୃହ ଗୁନ୍ଥୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଥିବା ଗୃହ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆପଣାର ଗୃହ କଣ କରୁଛି, ଗୁନ୍ଥୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ହେଲୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗଲୁ, ବୋହୂ ହେଲୁ, ମା ହେଲୁ, ଶାଶୁ ହେଲୁ, ଆଈ ହେଲୁ, ଆଉ ଜେଜେମା ହେଲୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡି ଧରି ରଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆମର ଗୃହକୁ କଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସଜାଡି ରଖିଛୁ। ଏଇ ସବୁ ରୂପ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିଦେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସଜାଡିଥିବା ଗୃହ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପୁରା କରିନୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପୁରା କରିନୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇ ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମ ମା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ମାନେ ସମୟ ଦଉ, ବେଶୀ ଆଦର କରୁ, ଆଉ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କରୁ, ଟିକେ ଅନାଦର କରୁ। ଆଉ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ବାପା ମା ସହିତ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରର ଶାଶୁ ବୋଉର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ନିବିଡ଼ ନଥାଏ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ବାହା ହେବାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପରିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଋତ ନୟମୀର ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଆମର ଗୃହକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ। କେଡେ ବଡ ବୋଝ, କେଡେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହ ଆମେ ତୋଳି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହ, ଜଣେ ଆସିବ, ଜଣେ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ଘର ବଢିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ନଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି କହିବେ କି? ଝରକା ଯଦି ଲାଗି ନଥିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହେଇନଥିବ, କଲର ଦିଆ ହେଇନଥିବ, କବାଟ ଲାଗି ନଥିବ, ସେ ଗୃହକୁ କିଏ ବି କହିବେ କି ବଢିଆ ହେଇଛି ଏ ଗୃହ ବୋଲିକି? କିଏ ବି କହିବେନି। ସେ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିନି ବୋଲି କହିବେ। ସେ ଘରଟା ପୁରା ହେଇନି, ଅଧା କାମରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବେ। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ସେମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି ରହିଛି, ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମର ଗୃହକୁ ଆମେ ଗୁନ୍ଥିନୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟର ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆମ ଗୃହକୁ ଆମେ ଗୁନ୍ଥିନୁ। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଆମେ ସ୍ୱଭାବରେ ତାକୁ କଣ କରିଦେଇଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କହିବେ ଲୋକ ଯେ ଏଇଟା ଘର ପୁରା ହେଇନି, କାମ ସରିନି, ଆର ପୁରା ହେଇନି, ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ହେଇନି ବୋଲି କହିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବେ, ଆମକୁ ସମାଜ ତ କହିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ
गोटे अज्ञानी स्त्री हिसाब बुझा आम गृह को जदि आम सजाड़नु आमर जीवन शैली को जदि आम सजाड़नु आमर परिवार को जदि आम सजाड़नु आमको दि जाइथिबा जो दायित्व जो गुरु दायित्व आमको दि जाइछि जो कर्तव्य सब देबा पय सहयोग करिबा पय शक्ति सामर्थ्य प्रभु आम को देइछन्ति ताकू जदि संपूर्ण भाव आम पूर्ण करिनु ताहले से असजड़ा गृह पर अज्ञान स्त्री आम को गणित करेंगे प्रभु आज के आम निज संपर्क आमर परमेश्वर सहित आम कि प्रकार संपर्क अच्छे कि प्रकार भाव भय करुचु प्रभु को जे अन्य को अन्यर अनिष्ट करने चिंता करने पूर्वर आमे अनिष्ट सह्य करी मध्य यदि गृह को गुंथिछु गृह को सजाड़ीछु ताहले प्रभु आम को भय करुवा से ज्ञानवती स्त्री बोली कहबे मोर प्रिय माने यदि मूल दुआ ठीक पड़ूना स्वामी स्त्री भितर भल संपर्क नहीं ताहले से घर मध्य असजड़ा गृह सदृश आज आम को प्रभुकर वाक्य प्रथम फाउंडेशन ही टाण करने दृढ़ करने से कहते जे आम कि प्रकार भाव आम मूल दुआ आम पकईछु आम गृहर आम स्वामी स्त्री संपर्क कि प्रकार भाव अच्छी से कथा आम को से आज शिक्षा दौरान जे मूल दुआ जदि आम स्ट्रंग अच्छी आम सजाड़ी सजाड़ी आम घर जदि तैयारी करिछु ताहले परमेश्वर दृष्टि आम गुणवती व ज्ञानवती भाई देखा आम ए प्रकार एक परिवार को देखा आमर मान समस्त जानी से हान्नांकर परिवार कथा प्रथम सामुएल तार एक पर्वर कथा आम जदि देखा से स्थान रे आम देखुछु जे हान्ना आउ इल्कानार संपर्क को आम ए स्थान देखुछु हान्ना और इल्कानार संपर्क को प्रथम सामुएल तार आउ जदि 4 पर्वरु 8 पद पर्यंत आम पढ़ा से स्थान लेखा अच्छी कि प्रकार भाव से संपर्क थिला मु पढ़ुछि 4 प्रथम सामुएल 1 पर्व 4 रु 8 पद पर्यंत मुझे पढ़ुछि पुणी इल्काना बलिदान करबा दिन रे से अपना भार्या पनिन्ना को और ताहार पुत्र कन्या समस्त को अंश देला मात्र से हान्ना को 2 गुण अंश देला कारण से हान्ना को प्रेम कला मात्र सदाप्रभु ताहार गर्भाशय रुद्ध करथिले पुणी सदाप्रभु ताहार गर्भाशय रुद्ध करिबारु ताहार सपत्नी ताहार रोष जन्माइबा निमंते ताहाको अतिशय विरक्ति कला से सदाप्रभु गृह को गला बेले ताहार स्वामी वर्ष को वर्ष एपरी करे ताहार सपत्नी मध्य सेहीपरि ताहाको विरक्ति करे एहेतु से रोदन करे आउ किछि खाए नाही एथिरे ताहार स्वामी इल्काना ताहा कहला हान्ना काहेकि रोदन करूछ काहेकि खाद्य खाऊ नाह काहेकि तुम्भ मन दुखित होइछे मु कि 10 पुत्र ठारू तुम्भ प्रति उत्तम नुहे मोर प्रिय माने ए स्थान रे आमे देखुछु गोटे 2टी स्त्री रूप को आम स्थान देखुछु जो माने कि 20 तणे जनकर पिलापिली अच्छी आ से कौन करुछि जार पिलापिली नाही ताको कौन करुछि से विरक्ति करुछि 2टी स्त्री रूप आम स्थान रे देखुछु जे जड़े आशीर्वाद पाई अनुग्रह पाई मंगलदान पाई आ से कौन करुछि तार निजर स्वामी स्त्री को से कौन करुछि घृणा करुछि विरक्ति मनोभाव जन्मछि मात्र ए स्थान आम देखुछु ताके स्वामी स्त्री गोटे संपर्क को हान्ना और इल्कानार स्वामी स्त्री संपर्क को स्थान आम देखुछु जेते बेले हान्ना दुख करुछि निराश अवस्था अच्छी से मन विरक्ति अवस्था अच्छी से इल्काना कौन करुछंती जे 10 पुत्र ठारू मध्य मु कि श्रेष्ठ नुहे से पिलापिली थिबा स्त्री ठारू से हान्ना को कौन करुछंती अधिक प्रेम करुछंती आ जो बलिदान करुछंती तार कौन करुछंती से 2 गुण अंश ताकू दउछंती अधिक प्रेम करुछंती हान्ना प्रति इल्कानार ए मनोभाव कहीं आसिला कौन करबा जोगु आसिला से अधिकांश समय रे तो जो पिलापिली जार पिलापिली होउसी से स्त्री को अधिक प्रेम करबा कथा स्वामी मात्र ए पिलापिली नथिबा स्त्री प्रति ताकर प्रेम भाव आमे देखिछु स्थान रे
କାରଣ ହାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ତା ଜୀବନରେ ଥିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ସେ ପାଉଥିଲା। ଇଲକାନାର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପନିନା, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ସେ ହାନ୍ନାକୁ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ହାନ୍ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତି ବାଧା କରି ସେ ପନିନାର ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସୌତୁଣୀ ତାକୁ ଆଉ ବିରକ୍ତି କରୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ସେ କରୁନଥିଲା। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ଘରେ କଣ କରୁନଥିଲା, ତାର ସୌତୁଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା ସତ, ସେ ସହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ହାନ୍ନା କଣ ହେଲା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରୀ ହେଲା, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ମା ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ସେ କଣ କରିପାରିଲା, 2 ଗୁଣ ଅଧିକାର, 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ପାଇପାରିଲା ସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୃହକୁ ସେ କଣ କଲା, ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ହେତୁ ସବୁ ନିବେଦନ, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁ ଅଳି ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବା ହେତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭୟ ଥିବା ହେତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ଥିବା ହେତୁ ସେ କଣ କଲା, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଶରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ବିନତି ସବୁ ଜଣେଇବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହେଇପାରିଲା, ସେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ମା ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ତାର ଗୃହକୁ ସେ ସଜାଡ଼ିଲା। ମାନେ ଅନେକ ବାଧା, ଅନେକ କ୍ଲେଶ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ପୁଣି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଥାଉ, ସେ ଯୌତୁକ ନେଇଥିବା ଝିଅ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ବିନା ଯୌତୁକରେ ଯାଇଥିବା ଝିଅ ବି କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଶାଶୁ ଘରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଶାଶୁ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ବୋହୂ ହେଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଗୃହ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ, ସେତିକି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ପ୍ରେମ ସେ ପାଉଥିଲା, 2 ଗୁଣ ଆଦର ସେ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲା, ଉତ୍ତମ ମା ହେଇପାରିଲା। ମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଅଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ ଆସିଯାଏ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ ହିଁ। ସେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ ଗଢିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିର୍ଭର କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୟ କରିଛୁ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ଗଢିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ନିରାଶ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ତାର 16 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପଢିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କେତେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। এই ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ এই ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରାର କଥା। এই ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଦି ପିତା ହେବେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସାରା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ 1 ପଦରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ
ଯେ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ପୁଣି ହାଗାର ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଏକ ମିଶରିଆ ଦାସୀ ଥିଲା। ତହିଁରେ ସାରା ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ବନ୍ଧ୍ୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଏହି ଦାସୀର ସହବାସ କର, କେଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଯୋଗୁ ପୁତ୍ର ପାଇପାରିବି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମ ସାରୀଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ସାରା ନିଜର ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସୀର ସନ୍ତାନ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହବା ପାଇଁ, ମା ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାସୀ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 4 ପଦରେ ପଢିବା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହାଗାରର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା, ପୁଣି ଆପଣାର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି ଏହା ଜାଣି ସେ ନିଜ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଠି ସାରା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ତ ମୋ ଦାସୀ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବାହା ହେଲେ ସେ ମତେ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ମା ହେବି। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାଗାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4 ପଦରେ ହାଗାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବ୍ରାହମକୁ ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ଗୋଟେ ଦାସୀ କି ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ତାର ସମକକ୍ଷ ତାର ସୌତୁଣୀ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛି। ମାତ୍ର ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ହାଗାର କଣ କରୁଛି, ନିଜର ସାନ୍ତାଣୀର ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉଜି ପଡିବା ଦ୍ଵାରା, ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର ସାନ୍ତାଣୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସେଇ ପଦକୁ ଉନ୍ନତ ଆଡକୁ ସେ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଯାଉଛି, ହାଗାର କଣ କରୁଛି, ତାର ନିଜ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛି, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିବାର ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସାରା, ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି, ଅବ୍ରାହମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଦେଲି ସେ ମତେ କଣ କରୁଛି, ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ ନଥାଇ କରୁଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଅବ୍ରାହମ ହାଗାରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ 9 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ହାଗାରକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 9 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ସାରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ତାକୁ ତମ ପ୍ରତି ଯଦି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ତମେ ତାକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଟା କର, ତମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ତାହା କର ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ ଯେତେବେଳେ ସାରାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହାଗାର ଘରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ମଝିରେ କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ହେଲା ପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ହାଗାରକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 9 ପଦରେ ତାକୁ ପଢିଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସାନ୍ତାଣୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାଗାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଉଛି, ହାଗାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ହାଗାରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିବାର ଭାବ ଆସିଲା, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ
परमेश्वर पुनर्बार दया करुछंती आ ता गोटे शिक्षा दउछंती जे तमे तमर शांताणी पाखक फेरी जीव मात्र नम्र भावरे ताकर सहित रहिबो तमे शांताणी रूप रे रहिबो बोले स्थान लेखाय नै तमे मधे तो ताकर छुआ जन्म करिछ तमे भी तो तांको बाहाइछ अब्राहम को बाहाइछ तमे भी सारांक भଳି समान समकक्ष रहइबो बोले स्थान कुआ जाय नै हागार को कुआ जाउछि तम शांताणी रे नम्र भावरे ताकर सहित तमे रहिबो तमे शांताणी पाखक फेरी जीव आ सेठी तांक पाखरे कोन हेबो नम्र भावरे तांकर हस्तर बसीभूता हेकी रहिबो तांको तळे हेकी तमे रहिबो जो दासी भावरे तमे रहितिलो सेई दासी भावरे ही तमे रहिबो मोर प्रिय माने आजी आमाने मधे आमानक जीवन रे आमे भाबुछु आमे हागार परि नुह आमे सारा परि नुह आमे से हान्ना पनिना परि नुह मात्र आमर कार्यकलाप परमेश्वर आज देखुछंती आमानकु से पचारुछंती आमानकु कहउछंती अनेक समय रे आमे एई प्रकार आमानकर जीवन रे आसी जाय थाए अहंकार मनोभाव गर्वर मनोभाव नम्रतार मनोभाव बिल्कुल आम पाखरे न थाए सेतिपाई अनेक परिवार आज उजाड़ हो जाउछि अनेक परिवार आज भांगी जाउछि छोट छोट कथारे छोट छोट विशृंखला रे आज कौन होछि अनेक परिवार रे एई प्रकार विशृंखला सृष्टि होछि अनेक ख्रीष्टीय परिवार मानकरे अनेक समय रे आउ शशुर माने बो मान को ताड़ना दियंती बोली को जगह न थाए सासू बो भीतर का सब बड़े कड़ी लगी थाए अनेक समय ए प्रकार भाव में घर भांगी जाउछि पुओ माँ को पचारिब नै बो सासू ससुर को पचारिब नै सासू ससुर माने पुओ बो को पचारिबे नै आज ख्रीष्टीय समाज रे मध्य ए विशृंखलार छवि आमे देखुछु ए प्रकार उजाड़ परिस्थिति आमे देखुछु अनेक परिवार बाहाई के अल्प दिन रे भांगी जाउछि अनेक पुओ झ ए प्रकार अवस्था आज अछंती आमे शिक्षित बोली भाबुछु सत आमे ज्ञानी बोली भाबुछु सत आजिर विज्ञान जुग रे आमे अछु स्वाधीनतार सहित आमे बंचुछु बोली भाबुछु सत आमे पराधीन नहु का अंडर रे जाई कि तांको घरे शासन सहिबा पय आमानकर जीवन नै बोली भाबुछु मात्र आमे जे कोन भूल करूछु आमे केबे मध्य आमे निज निजके परीक्षा करूनो प्रभु आम केते सुंदर शिक्षा आज दउछंती जे गोटे प्रभु विषय को भय थिबार स्त्री गोटे सुंदर गृह को से कौन कर तोली पार गोटे सुंदर परिवार गठन कर पार गोटे सुंदर मंडली साक्षी हम गोटे समाज रे गोटे आदर्श हम लोक माने आज आम परिवार मान को अंगुली देखे कहते कि से परिवार एक सजड़ा परिवार से परिवार एक सुंदर परिवार से परिवार पिला माने से सासू ससुर प्रेम से बापा माँ प्रेम से पिला माने अन्य मान को भय करिवार भक्ति करिवार स्नेह करिवार आदर करिवार हम परिवार मान देखुंत ना गोटे असजड़ा परिवार परिवार देखुंत आज समाज आगे आम निज निज को कौन कि प्रकार परिचय देउछु एक सुंदर सजाड़ी गृह परी ना असजड़ा अतयारी गृह परी आम परिवार को आम देखु आज आम प्रभु ए सुंदर दिन देखा ए सुंदर सुजोग देते ए वाक्य आम जन्म शुणी आसीचु पढ़ी आसीचु अन्य मान अति सुंदर भाव शिक्षा दे आसीचु मात्र आम जीवन रे आम केते कार्यकारी करिछु आम परिवार मध्य ए वाक्य केते कार्यकारी होछि आज आम प्रभु देखिबा पई जानिबा पई परीक्षा करिबा पई सुंदर सुजोग देछन्ते जे आम गृह आम के प्रकार सजाड़ुछु कारण स्त्री मान को ए अधिकार प्रभु देछन्ते ऐसा बाइबल रे माने मु से हितोपद कथा कहूँ से स्थान रे पुरुष मान को अधिकांश कह जाए ना स्त्री मान को अधिकांश विषय कह जाउछे जे स्त्री माने गोटे परिवार मुकुट परी बोली स्वामीर मुकुट परी बोली कह जाउछे माने किते सुंदर शोभायुक्त विषय गोटे स्त्री प्रति प्रभु आशीर्वाद करके दौरान केते बड़ अधिकार गोटे स्त्री को प्रभु दौरान केते बड़ दायित्व गोटे स्त्री को प्रभु दौरान जहाँ को आम दुर्बला अबला बोली मन करुछु असाध्य बोली मन करुछु मात्र प्रभु आम एते सुंदर सुंदर अधिकार देछन्ते एते सुंदर सुंदर दायित्व देछन्ते बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व सब आम स्तंभ प्रभु देछन्ते आमे ताको तुलेबा पाए आम निज ज्ञान रे आमे करि परिबा नै आम निज बुद्धि रे आमे करि परिबा नै आम धन संपत्ति रे ताको आमे करि परिबा नै मात्र प्रभु विषय को भय जदि आम जीवन रे थिबो
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରୁଥିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଥିବା, ସେଇ ବଳ, ସେଇ ସାହସ ପାଇଥିବା, ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମର ଯଦି ଥିବ, ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗତି କରିପାରିବା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର କଥାଭାଷା, ଆମ ପରିବାରର କଥାଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, ପରିଚୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗଢା ଯାଇଥିବା ଗୃହ ପରି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା। କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରନ୍ତୁ, କେହି ଆମକୁ ପରିହାସ ନ କରୁ, କେହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ନ କହୁ। ଆମମାନେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ କଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ସେଦିନ ହାନାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜୟ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସାରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ନ ପାରିଥିବା ହେତୁ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦି ପିତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇସ୍ମାଏଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବଂଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜି ଆମେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଜ୍ଞାନବତୀ ପରି ଦେଖାଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବେଶକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବି, କାରଣ ମୁଁ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ମୋ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ କି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୋ ମାନେ 2 ମାସ ହେଲା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ବୋଧେ, ଜୁନ ମାସ 1 ଆଡକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ ପାଇଁ ବୋଲି। ଆଉ ଆମେ 30 ତାରିଖରେ ଏଠୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ 2 ତାରିଖରେ 2 କି 3ରେ ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସୁଗାର ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଅପରେସନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ 2-3ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆଙ୍କର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆଖି ଅପରେସନ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା। ଆଉ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 3 ତାରିଖ ଦିନ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ ହେବାର ଥିଲା। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ କାଲିକି ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଲେଇ ନେଇ ପାରିବିନି, ଚାଲ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆସିବା ବୋଲିକି କହିଲେ। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଫେରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର A1 ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗଲୁ ସେ ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଛୁ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ହେଇନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଥରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କୁଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ସେଇ ଗୋଟେ ପଦ କହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପୁରା ସେନ୍ସ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ନୂଆ ଜାଗା, ଆମକୁ ତ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଉଠେଇକି ଖାଲି ଧରିଛି। ସେତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପାଟି ପଡିଗଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସେନ୍ସ ପୁରା ପଳେଇଗଲା, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ପୁରା ଝୁଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସେନ୍ସ ପଳେଇଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ପିଲାମାନେ ମୋ ବାପା କଣ ମୁଣ୍ଡ ଝାଙ୍କୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପକେଟ ବିସ୍କୁଟ ଭେନରେ ଧରିଛି ସିନା, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ। ପିଲାମାନେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ପାଟି କରିକି ଡାକିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁରା ସେଦିନ ଏତେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଘଷୁଛନ୍ତି, ହାତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି, କିଏ ଚିନି, କିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିତି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିକି ବିଞ୍ଛା ବିଞ୍ଛି କରିକି ଗୋଡ ହାତ ସାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖାଲି ହୋସ ଆସିଲା।
ଆଉ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ନେଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା ପରେ ସେଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସୁଗାର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିଲା ବିପି ଡାଉନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ହଠାତ୍ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହୋସ ଆସିଲା ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ନାଇଁ ଏବେ ନର୍ମାଲ ହେଲା ଯାଅ ଖାଇବାକୁ କଣ ଦିଅ ବୋଲିକି ସେମାନେ ରାତି 1-2ଟା ବେଳକୁ ଆମକୁ ମେଡିକାଲରୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ଆମେ ଲଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ମତେ ଖାଲି କିଛି ଆଉ ମତେ ଜଣା ପଡୁନି କିଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ କଣ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି କିଛି କହୁନି ରାତି ସାରା ଖାଲି ଲୁହ ଗଡୁଛି ଏତିକି ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି ସକାଳେ ଆଉ ସେ ପୁରା ଭଲ ହୋସ ଆସିଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲକୁ ଫୋନ କଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇପାରିବୁନି କାଲିକି ହବ ଆଉ ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଆଖି ଅପରେସନ ବି କଲୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ପୁରା ଧନ୍ଦଳା ହେଇଗଲେ କିଛି ଦେଖି ପାରିଲେନି ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ କିଛି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମେ ହଠାତ୍ ନେଇକି ଗଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆଖି ଅପରେସନ ବି ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଖି ବି ଏବେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସେନ୍ସଲେସ୍ ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଯେ ପାରାଲିସ୍ ହେଇଗଲା କି କଣ ବୋଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ଚାଲିକି ଲଜକୁ ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି ମୋ ମନରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ କିଛି ରହିଛି ତ ସୁଗାର ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ